जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत श्रीरामचंद्र परब्रह्मणे नमः। सर्गः 32 श्लोका नंबर 1। अथ 32 सर्गः। ततः शाखान्तरे लीनं दृष्ट्वा चलितमानसा वेष्टितार्जुनवस्त्रं तं विद्युत्सङ्घातपिङ्गलम् सा ददर्श कपिं तत्र प्रश्रितं प्रियवादिनम् उल्लाशोकोत्कराभासं तप्तचामीकरे क्षणम् साथ दृष्ट्वा हरिश्रेष्ठं विनीतवदवस्थितम् मैथिली चिन्तयामास विस्मयं परमं गता। अहो भीममिदं सत्त्वं वानरस्य दुरासदम् दुर्निरीक्ष्यमिदं मत्वा पुनरेव मुमोहसा विललापभृशं सीता करुणं भयमोहिता राम रामेति दुःखार्ता लक्ष्मणेति च भामिनी रुरोद सहसा सीता मन्दमन्दस्वरा सती साथ दृष्ट्वा हरिवरं विनीतवदुपागतम् मैथिली चिन्तयामास स्वप्नोऽयमिति भामिनी सा वीक्षमाणा पृथुभुग्नवक्त्रं शाखामृगेन्द्रस्य यथोक्तकारं ददर्श पिङ्गप्रवरं महार्हं वातात्मजं बुद्धिमतां वरिष्ठम् सा तं समीक्ष्यैव भृशं विपन्ना गता सुकल्पेव बभूव सीता चिरेण संज्ञां प्रतिलभ्य चैवं विचिन्तयामास विशालनेत्रा स्वप्नो मयायं विकृतोऽद्य दृष्टः शाखामृगः शास्त्रगणे निषिद्धः स्वस्त्यस्तु रामाय स लक्ष्मणाय तथा पितुर्मे जनकस्य राज्ञः स्वप्नो हि नायं न हि मेऽस्ति निद्रा शोकेन दुःखेन च पीडितायाः सुखं हि मे नास्ति यतो विहीना तेनेन्दुपूर्णप्रतिमाननेन रामेति रामेति सदैव बुद्ध्या विचिन्त्य वाचा ब्रुवती तमेव तस्यानुरूपं च कथां तदर्थाम् एवं प्रपश्यामि तथा शृणोमि अहं हि तस्याद्य मनोभवेन सम्पीडिता तद्गत सर्वभावा विचिन्तयन्ती सततं तमेव तथैव पश्यामि तथा शृणोमि मनोरथस्यादिति चिन्तयामि तथापि बुद्ध्यापि वितर्कयामि किं कारणं तस्य हि नास्ति रूपं सुव्यक्तरूपश्च वदत्ययं माम् नमोऽस्तु वाचस्पतये सवज्रिणे स्वयं भुवे चैव हुताशनाय च अनेन चोक्तं यदिदं ममाग्रतः पणौकसा तच्च तथास्तु नान्यथा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 32 सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।